ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାଭିଯାନ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ଦଶପଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଘବ ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ ସହ ସଞ୍ଚାଳିକା सोशल मीडिया एवं राज्य उपसभापति अनुसूचित जाति मोर्चा मधुस्मिता बलियार सिंह, 11 नंबर जोन सभानेत्री श्रीमती भाग्यलक्ष्मी दास, समाजसेवी सरोज कुमार पंडा प्रशिक्षण देते। यथा वैचारिक पृष्ठभूमि, कार्य पद्धति, भाजपार इतिहास, सरकार सफलता, बूथ परिचालना, SIR एवं कार्य विस्तार, यह 7टी कार्य उपरि विस्तृत भाव में जोन कार्यकर्ता सुचारू रूप से बुझाई। प्रशिक्षण शिविर 2 दिन धरी चली। मध्यखंड 11 नंबर जोन 6टी पंचायत बहु दिव्य दुर्लभ कार्यकर्ता जोग देते। मंच परिचालना देवेंद्र प्रधान सुचारू रूप से करते। नयागढ़ जिला प्रतिनिधि चित्तरंजन मिश्र रिपोर्ट, प्रसार न्यूज।